So welcome back, everyone. Hi, fellas. How's your day? Yeah, so happy to to meet you again. So in this video, we are going to give you such a lesson of English pronunciation. Ya, kita akan mengajari kalian bagaimana mengubah sedikit banyaknya suara kalian ketika mengucapkan atau membaca kalimat berbahasa Inggris sehingga suara ini sudah mengikuti standar dari International Phonetic Alphabets. Nah, pada video kali ini kita akan fokus belajar suara U pada bahasa Inggris. Nah, tinggal bicara U aja, apa susahnya sih? Oh, take a look, man. Hi. Anyway, like there are two types of U sound in English, and you have to take a look on this, how to pronounce it, and then in what spelling you can find them out. Okay? Like right now, if you are ready, then let's get started. Oke, pada dasarnya ada dua variasi U dalam bahasa Inggris. Nah, suara U ini terbagi menjadi dua, yaitu U yang ada titik duanya, yaitu dibaca panjang, dan U seperti tapal kuda seperti ini, dibaca pendek. Ya, ini bacanya U, ini bacanya U. U, 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 U. Oke? Alright? Oke, penjelasannya yang lebih detail ada di sini. Kita akan mulai satu persatu. Kita mulai dari suara U yang panjang. U. U. Oke? Very simple. Pada dasarnya suara U ini ya, seperti halnya suara U dalam bahasa Indonesia. Hanya saja dipanjangkan sedikit gitu. Untuk lebih memudahnya sebenarnya sama seperti kata bubuk. Nah, U-nya jelas. Bubuk. Bubuk ini bahasa Indonesia ya. Bubuk. Lalu kemudian dalam bahasa Inggris, misal kita temukan pada kata blue and then shoes. Lalu fruit. New. Ini bukan fruit, but fruit. Okay? Blue shoes. Fruit. New. Clear? Okay? Nah, cara mengucapkannya seperti itu. Fruit, jadi dipanjangkan sedikit. U. Lalu selanjutnya, suara U panjang ini juga bisa ditemukan dalam ejaan huruf kombinasi apa saja. Alright? Ini ada 6. Yang pertama adalah double O. Terutama double O ini biasanya diapit oleh consonant seperti ini. Atau juga double O di sini berada di akhir kata. For example, like two, tall, full, moon. Two, tall, full, moon. Alright? Lalu another spelling we can find at O and U. Like example, group, group. Untuk ejaan O dan U, suara ini jarang ditemukan. Okay? Lalu kemudian selanjutnya, O dan E seperti shoe, shoe, shoe. Another spelling here is U, like music, mute, music, mute. Oke, jadi diapit suara U ini, huruf U ini diapit oleh dua konsonan M dan S. Nah, untuk spelling ini biasanya sebelum huruf U ini akan ada suara seperti Y, Y, music, mute, seperti itu. Lalu kemudian another spelling, U dan E, blue, pursue, true, blue, pursue, true. Dan yang terakhir di sini ada E dan W atau E dan W. E dan W, new brew. New brew. Oke. Okay. Buat kalian yang nggak tahu artinya, oke, itu artinya juga. Tool, alat. Full, bodoh. Moon, bulan. Grup, kelompok. Shoe, sepatu. Music, musik, mute, diam. Blue, biru, pursue, mengejar. True, benar. New, baru, and brew. Brew itu kayak apa ya? Mengolah kopi, jadi brewing. Oke. Okay? Lalu kemudian selanjutnya di sini perhatikan. Nah, ketika kita mengeja huruf U dan EW, ya, biasanya muncul awalan Y atau suara Y dalam bahasa Indonesia.
sebelum U panjang. Contohnya adalah new, music, pure. Okay, pure, not poor, but pure. You got it? Good. And then the following here, beberapa ejaan lain yang jarang ditemukan tapi tetap dibaca U panjang, yaitu W and O, two. Atau U dan I, fruit and juice. Fruit and juice. Clear? Okay, good. And then the following, kita akan coba lihat penggunaan suara U panjang dalam frase. Yang pertama adalah me too. Me too. Enak kan? Me too. Atau here, work in groups. Work in groups. New shoes. Red and blue. Listen to the music. Listen to the music. 42. Fruit juice. Clear? Oke, setelah kita mencoba untuk melihat atau merangsang, menstimulasi pendengarannya, coba dipraktekkan. Untuk mempraktekannya dan melihat bagaimana suara ini bisa memengaruhi pengucapan kita dalam bahasa Inggris, kita langsung uji dalam kalimat panjang. Contohnya seperti ini. 2 days ago, I bought a new pair of shoes. Their color was blue. Having bought them, I went to the music store, just having fun while enjoying an icy fruit juice. Enak kan? Jadi suara U panjang ini bisa dirasakan. You can get it? Okay, good. Sekali lagi. 2 days ago, I bought a new pair of shoes. Their color was blue. Having bought them, I went to the music store, just having fun while enjoying an icy fruit juice. Okay? Clear. That's good. And then the following, the other sound of U is like U. Yeah, okay, I'm so sorry. This is like the, a mistake. Here, you don't have to put this, okay, U. U, like short U. So, here, take a look. Cara pengucapan U pendek ini tidak sesempurna suara U dalam bahasa Indonesia. Jadi, cara pengucapannya begini. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita ucapkan buku. Buku, dan U-nya jelas. Buku. But in English, we only say book. Book. Jadi nggak U, tapi Book. Foot. Book. Foot. Book. Foot. Okay? Jadi agak malas suaranya. Book. Foot. Alright. Like the following here. Beberapa ejaan yang bisa kita temukan untuk suara U pendek itu mostly ada di huruf U tentu saja. Contohnya adalah full, sugar. Okay? Full, sugar. And then double O, like foot. Book, hook. And then the last one, O and U. Alright? O and U. Would, could, should. Okay? Jadi ada 3 di sini yang perlu kalian perhatikan. Full, sugar, foot, book, hook, would, could, should. Begitu cara mempraktekannya. Lalu kemudian selanjutnya ada ejaan spesial di sini, ejaan huruf O yang dibaca U pendek, yaitu women. 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 Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengecek suara U ini dalam sebuah frase ataupun kalimat? Perhatikan, ada 5 contoh di sini yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, my bag's full. My bag's full. Where's my book? Now, where's my book? Not where's my book? No, but where's my book? My left foot. A kilo of sugar. Who's that woman? So is it clear? That's really good. And then how could we see? Okay, how then this pronunciation can literally change the way you speak when you are in long sentences. So let's take a look here. We already made, an example and focus on the word colored red. Let's get started. It was literally my unlucky day. First, I booked a concert ticket. It was run out. Second, I missed to put sugar with salt into my office. Third, a strange woman, out of blue, nagged at me without any reason. And at last, a bee stung my left foot. Can you get it?
One more time. It was literally my unlucky day. First, I booked a concert ticket. It was run out. Second, I missed to put sugar with salt into my coffee. Third, a strange woman, out of blue, nagged at me without any reason. At last, a bee stung my left foot. Clear? Itu adalah penjelasan dari suara U. Semoga ini bisa membantu kalian, ya. Tentu saja kita hanya bisa memberikan opsi-opsi aja secara teori dan juga prakteknya. Semakin banyak praktek yang kalian lakukan, maka akan semakin baik pula. Jangan lupa juga ya untuk lihat bagaimana native speaker mengucapkan beberapa kata. Kalian bisa cek lewat mungkin online dictionary, like listen up and sound out the way the machine pronounce the word, and it will be helping you a lot. Okay? Maybe itu saja dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. Hopefully you guys keep watching our video because it will be very useful for you. Okay guys, see ya in the following video. Bye then, Dada International and Sociable people. Dah.